नमस्कार सांग माने जय जगन्नाथ सकाळू सकाळू आपण गोटे जिनस देखिए चलते देखा ये नाइक सारे सीमेंट पाई जाइए सीमेंट सरी जाइए कम चलता तो जहाँ सीमेंट थिला सब शेष हो जाता सीमेंट धरिकी आसुँच कम चलो से लोक मिस्त्री आसी ना आसवे कौन पड़ा आखिरे कौन पड़ी धूली पड़गला तू कहीं ठीक रे ये करूँ चप्पल खोलुन चप्पलटा उल्टा कौन है आर सीमेंट आइलनि सीमेंट आनी आने चलो देखिए आ गोटे जिनस देखा आपण मानक चप्पल काटनी सका सका भी देखी नी ये साइड में कहली देखी कौन देखा भाविक सका सका गली समस्त ठंडा खाइब कि देखते कलर हम हलदिया कलर तो मुझे हलदिया कलर हम बोली मु सका आसला बेलू बाहर को देखिली जे हलदिया कलर पड़ी अच्छे ये पाचिगला सेपटे पाची जाइए कौन के जानी ये देखु कदली कांधी कदली आज पाची जामर गच्छे पूरा गच्छे थी पाची किंतु देखा भल सुंदर लगुच किंतु खाइबा तो कौन लगे आम जानु टे पांचिया कि मीठा पूरा मीठा रदली रस ये कदली दुटा कदली पाची दे दे दुटा कदली पाची दुटा जगह आनी देखते फाटीगला कदली पाचिकी किंतु नाइक सारे ना कर कदली कांधी आनबेनि बोली दुटा पाची तो मुझे आनिली हेरी गला मिस्त्री आसला हेरी बाली सीमेंट ये भी देख फेटुंट से पटटा प्लास्टर हम बाहर पटटा आज कौन तरकारी करवा कोबी बीन्स अच्छी कौन कोबी करदेवी ना बीन्स करी कौन करी कोबी ना करदे तुम्हें जानते हो बोली कौन कह हेडी फूलकोबी तीनटा फूलकोबी ना करदे झोल करदे से मैंने फूलकोबी जाऊँ तरकारी करी भात हो गला भात बस तरकारी कर फूलकोबी नाइक सार तो कहते तुम मन जहाँ कर कोबी ये फ्राए करके रखी कोबी आलू अंडा अंडा सिझी तेल पकई तेल जीरा चीनी टे कम टे चीनी पकई देखु ये पियाज पकई पियाज फ्राए हो गले ये रखी ग्राइंडिंग करके अदा रसुण जीरा धनिया सब ग्राइंडिंग करके रखी मसला कोबी आलू कषा गला कषाला पानी पानी देवा एटा कोबी झोल कर घोड़े देवे नाइक सारंगर ये खाइबा बस पड़ते ये ओम बसिकी खाइबा जाऊनी ओम कि भितर पशिची देखो बेड भी ये जो टेबुल तले पशिची
ଗୋଟେ ଖାଲି କାକୁଡ଼ି ଖାଉଛି ଆଉ ଏଇଠି ଆଉ ରୁହ ମୁଁ ଦେଖେ ତୁ ନୁଚିଲେ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ତତେ ଦେଖେଇବି ନା ଏଇଠି ସେଇ ଭିତରେ କେଉଁ ସନ୍ଧିରେ ପଶେ ବାହାରକୁ ଆସେ ତ ଟିଚର ମାନେ ଦେଖିବେ କହିବେ ଭଲ କହିବେ ନାୟକ ଭଲ କରୁଛି ଆସେ ଇଆଡ଼େ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସରିବନି ଆଉ ଭାତ ଦେବି କି ଆଁ ତୋତେ ପୂଜା ରୁମ୍ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଖାଲି ତ ଏଇଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟର ତଳଟା ସ୍ଲାବ୍ ପଡ଼ିବ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସ୍ଲାବ୍ ପଡ଼ିବ ଢଳେଇ ହେବ ଢଳେଇକି ଆମ ତଳଟା ହେବ ଢଳେଇ କରିକି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେବ ତଳଟା ସବୁ କାଲି ଇଟା ପାଣି ଦେଇକି ଇଟା ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ଇଟା ପଡ଼ିଛି ଚାରିପଟ ଯାକ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ବି କାମ ଚାଲିଛି ସେପଟ ବାହାର ପଟ ଏଇଟା ବି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଇଛି ଆଜି ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଏଠି କାମ ଆଜି ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟିକି ଏଠି ନେଉଛନ୍ତି ଏଠି ଏ ବାହାର ପଟଟା ଏଠି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଉଛି ଏଇପଟଟା ଏଠି ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବି ହେବ ଏଇପଟଟା କରିଥାନ୍ତେ ଏଇଟା ସୁବିଧା ହେଲାନି ଏଇଟା ଭାଡ଼ିଆ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ପୁରା ଖାଲ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଏପଟଟା କରାହେଇନି ବାହାର ପଟଟା କରାହେଇଛି ବାହାର ପଟଟା ସରିଲା ପରେ ଏଇପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ହେବ ନାୟକ ସାର୍ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ସାଇକେଲ କାଢ଼ୁଛି ବାହାରେ ବୁଲେଇବ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ସାଇକେଲଟା ଧରିକି ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି ଏଇଟା ଚଲେଇବ ଏଇଟା ତ ହବନି ତ ଛୋଟ ହେଇଯିବ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଖାରୁ ଗଛ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଡ଼ିଲାଣି ଫୁଲ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏଇଠି ଏଇଟା ଫୁଲ ଏଇଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ କଢ଼ ହେଲାଣି ଫୁଲ ଫୁଟିବ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଇଗଣଟେ ହେଇଛି ଆଉ ଫୁଲ ଗଛ ଏରା ସବୁ ମରିଗଲାଣି ଏସବୁ ପୋଡ଼ା ହେଇକି ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗା ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଙ୍ଗୁର ଗଛଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ ବି ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ମାଡ଼ିଲାଣି ଏଠି କାକୁଡ଼ି ଗଛ ଲଗା ହେଇଥିଲା ଏଇଟା କାମ କରିବାରୁ ଏଇଟା କେମିତି ଝାଉଁଳିଲା ପରି ହେଇଯାଇଛି